तुम्हें काजे है तुम्हें काजे रिसा नहीं करबो बाबू कि तुम्हें काजे दा है सोगो पिला कोला कान्हुमा चुलिया तुम्हें काजे है तुम्हें काजे दा है सोगो पिला कोला कान्हुमा चुलिया तुम्हें गोटे भगवान स्वयं नारायण बिहारी विष्णु स्वयं नारायण भगवान तुमके हजार हजार लोग मानुछ तुम पूजा डेली होछि तुम्हें जदी माई के जदी भल पोछ बोले हमारी नर नारी के पचरोछि ए मामू तो मोर माई घरे सुई थी ना नहीं क्या गो इटा भल कथा कहछ मते होय गो सजनी माई बोले केनता करे पिरती करूछ बोलुछ होय जे तुम्हें पूर्वर कथा नहीं जाने बिल्कुल सजनी पूर्वर कथा मैं पूरे जन्म हेथिनी जे जानबी ओइ जे पर दिनर कथा केन गा के डोण करी जेथिनी जे कासा खेनु से ने पेना पर दिनर कथा में केनता सुर पूर्वर कथा के सुर पे राधा माई गोलारो हारो ग्राम 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 दागिटा थे एबे सुनो माई बोले केनता पिरती करूछ बोलुछ ताहले सुनो गो धन राधा माई गोलारो हारो गमाईर बिन सरधा तार बिन सरधा माई मोहर गो राधा माई गोलार हार आद्य कल्प जुगर कथा मुई थिली दामोदर रूपरे आउ से राधा थिले राई रूपरे तो राई दिने से दामोदर को क्या बोले हे प्रभु दामोदर प्रभु मते सर्वज्ञान कथा टिके कह तो जिते बेले प्रभु दामोदर राई को सर्वज्ञान कथा कहले कहचन गोटे सहरे थिले जे बुढ़ा बुढ़ी दुईटा पिठा पड़ाले तीनटा घोटिया घर मकर एंता करे केंता हम करे जकरा करे मन चक्र करे कहचन तो समस्त ज्ञान कहि सारला परे राई कहले प्रभु सर्वज्ञान कथा तो मते कहलो किंतु ई चोरा पिरतीटा काना जी टिके कहि दियो बोले ई चोरा आगो चोरा पिरतीटा कह आगर गो राधा माई गोलार हार सही दामोदर को राई कहूछन कि प्रभु चोरा पिरतीटा काना टी मत कहि दियो ई चोरा पिरती केनता करसन हे पिरती केनता लागसी
मते टिके कहि दियो प्रभु बोले तो दामोदर प्रभु राई को कहउछन का बोली जे आमे दुहे तो पति पत्नी राई पत्नी आए ए जुगरे पति पत्नी केवे चोरा पिरती हेई पारिबो नहीं नाही पारे हेटा तो लाइसेंस पटा कला जमीन को ठीक अच्छे तुमे जदि कहूछ बोले द्वापर जुगरे ताहा संभव हेबा बोले अच्छा तो तुमे जन्म हेब राधा रूपरे मुई जन्म हेमी कृष्ण रूपरे माई भणजा आमे थिमा हेले चोरा पिरतीटा काना जे तुमे बुझी पारबो बोले आग पूर्वे हनु मने पाचिला गो सेही चंद्र सेना होइला इटा हला रामायणर कथा मध्य दिने हनुमान सीतांकर हस्तरंधन खाला समय रे अच्छा मने मने विचार कले का बोले सीता मातांकर हस्तरंधन एते माधुर्य एते स्वाद हाय हाय हे प्रभु रामचंद्र जुग जुग पर्यंत दी मातांक हस्तरंधन मत मिली जाता मिल जाता मोर जीवन टा धन्य हो जाता बोले तो प्रभु राजी बोलोचन श्री रामचंद्र ई कथा के जानी पाइले आउ हनुमान को वरदान देथिले जे ठीक अच्छे हनुमान तुम्हें गुटे अंश धरी धरी चंद्रसेना रूप द्वापर जुग जन्म हेब राधा को केवल विवाह करी माने भगवान भक्त पुरी थिबो राधा हेले जे भगवान भक्त हेले जे चंद्रसेन अच्छा केवल रहब राधा अन्न बाड़ी देले खाई करी केवल तुम्हें गगस्ट रे रहब आउ मुई रामचंद्र द्वापर जुग कृष्ण रूपे जन्म हेई से मोर राधा माई को पीरती करी करी प्रेम भाव रखमी हुए थाबो मोर कोटे मोर कथा कोटे सुनो नी कोना पुता जे का त नी कहबे मुई आदि मु जार बिन आके कोइंदा पुता राइट रे जे भगवान चंद्रसेना के क्या बोले तमे बिया हेबो आरो केवल भाषा खेबो आरो गगसन रहबो जे इटा राम भगवान भल काम कले आ गया तमे पांच बंधु लोग एते लोग निया कर दियो मने मने पांची दिले हनुमान बोली रामचंद्र वरदान देले का नहीं करी हे त्रेतया जुगरे हनुमान क्या नहीं करी रामचंद्र सीता के चोरे नला वाला के बिचरा समुद्र के देखला सीता के ठाक कला राक्षस मंगर संगे जुद फुद कला लक्ष्मण मरी जो थिला ना विशल्य करणी काई राति रे तानी गला हेटा तो छानो पातालपुर के महिला बड़ बेटी नी थिला ना पूजवा लागी पूजी जी जीता हे राम लक्ष्मण के हे बिचरा हनुमान गला और पातालपुर न भी उधे आनला जे मन कला बेले बछरे कमे करी खेबू पुता बोली दिथिले क्या हनी आइति त जे केवल भाषा खेबू और गोगष्टने रहबू लेन तुई सिंह धरबू तुई और गोरस पीबी मुई एटा भल काम करे नहीं सखा केवल भक्ति भाव रे मातांकर हस्तरंधन भगवान के मके भल नहीं आई डोंट लाइक भगवान तो मने मने पांचे थिले जे केवल मांकर हस्तरंधन मते जुग जुग मिलबा बोली कर कहितेले सखा आकार भक्त और भगवान इता मान- स्त्री पुरुष के काज कर देले हनुमान मान स्त्री पुरुष कांति लगी कहली माँ जदि जदि करी थिते माँ आकारे जदि पुओ आकारे जदि जन्म करिथिले सदा बेले खाना देई नहीं पारन गोहटिया मकरदम तागर सेवा कला जे चियारे कर जमीन लेके दल जा यस करबू अरे भगवान सीता माता के लेके आग पूर्वे हनु मने पांचिला गो सेही चंद्र सेना होइला मो भारी जा सीता वृषभानु सुता मो भारी जा सीता वृषभानु सुता अबे राधा नामे दूती अथी गो पर गो जाओ दूती आनो एथर एथन राधार बिना सरदा मोर माईर बिना सरदा एथन तार बिना सरदा नहीं मोर गो जाओ दूती सुनो एथर दूती गो आ से मोर राधा माई बिना मत खेंथा लागसी जानी छ आगो जेते गोपपुर जुबती गो राधा बिना नहीं के सती गो माईर बिना नहीं के सती मोर राधा माई के जदि छाड़ी देले गोपपुर एगो धन
গুটে বি সতী স্ত্রী নাই ন এইটা মোর মহি বহল বলুছে গো, এইটা মোর মহি বহল। কবি প্রমাণ দিছন, গোপে দু চারুণী বলি, গোপে রাধা দু চারুণী বলি, গোপে উড়ুছে বানা, নন্দর বেটা কালিয়া শুনা হ নেই মানু। কবি প্রমাণ দিছে রাধা গোটে দু চারুণী স্ত্রী বলি। আর তারপরে সতী না পরে রজরবতী। হ্যাঁ মোর মোর রাধাকে মন করছ, মরিস তার তো পরর মুড়টাকে এমতি ডঙ্গিনি দেখে না মন। হেন্তা বলি নাই কহব সখা মুই যার মন তো যেন রসি তাহাকে একা ভলে মোর মন কথা মুই জানুছে। হিন্দিরে পদে লিখলে গো, হ্যাঁ বলে दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलছো, মাত্র মন মন যদি লাগলা চুমুক বেলাটা যেনর পানালে সার ছটা আগো যেতে গোপরপুরর যুবতী গো রাধা বিনা नहीं के सखी गो राधा बिना नहीं के सखी अब राधा नाम दूती असी गो पर गो सुनो दूती गलार हार এখন জন্ম জন্মে লীলা অছি আম্ভর গো যাও দুটি আনো এথর एक राजा को एक रानी है, सपने अपने भी सच कहानी है, और क्या जिंदगानी है। एक राजा है एक रानी है पास पैसा है और रवानी है और क्या जिंदगानी है और क्या जिंदगानी है দুতি ও এবে তো যশোনা মোর মাই কান দেব এটা আমার কৃষ্ণ নহেছে গো। ए बा केन बाटोटा पले छांताले পিলাকে গোটে কথা মই পচরাই ओ तमो कृष्ण केनता नहीं पता। মোর কৃষ্ণ কে দেখবু বলে গো মা তার হাত কে দেখবু গোল গোল এটা তো নোটু এ যে গোল গোল এক্সারসাইজ করুছি মোর কৃষ্ণ তার এ দে গোড় কে দেখবু বলে লাইন ক্ষমা ক্ষমা বাড়ি আছে। আদে লাইন ক্ষমা কেতে পাতলা আছে আর লাইন ক্ষমা তার মুখ কে দেখবু বলে পান পতর আর তার থুতমা কেনতা তার থুতমা কে দেখবু বলে কেডা সুন্দর দিসুটি আর বাবুর থুতমা এটা তো বনছে গোলি গিজরা লাই গিরি এনতা তো আগো ই তুতি কা বইলে হে নারায়ণ আগো মাতা পিতা তুম কি কলে কর্ম আগো কংস বন্ধি করি কি পার খিলা কেউ মাস থিলা নন্দর বলা গো কহি দেব ভগবান আগো ই জগতর করতায় অন্যায় কথা আর শুনি বাপু মর মন বাপ ধন লেখে বিবিচরহীন পিলাকে গুটে কথা পচরাইছে যদি যদি আমার কৃষ্ণ লে কথা কহবে দুতিকা বইলে হে নারায়ণ মাতা পিতা তোমার কি কলে কর্ম কংস বন্ধি করি কিম্পা রখিলা কেউ মাস থিলা নন্দর বলাগো কহি দেব ভগবান জগতর করতা এ অন্যায় কথা শুনিবাকু মোর মনোবাপ ধন লেখে বিবিসরহীন তোমার মা বুয়া কা পাপ করিଥିଲେ তুমি তো রোজা ঘর পিলা পরে ওয়ে আজকাল লোককে যদি দোষ করি দেলা বলে গুটে পুলিশ আছে কলেজর আইন আছে আইন আইন আছে দুষ্টামি কাম করলে বানি না শোন আর জোর পিটা পিছন তোমার মা বাপা কা কর্ম করিଥିଲେ কে অন্যায় করে কে অন্যায় কে করিଥିଲେ বদমাস কা বদমাস করিছিলে চুরি কাম করলে যে কংস বন্ধি করে তমকে বন্ধি করে জন্ম করিଥିଲେ ই কথা যদি কহব আমার কৃষ্ণ নেই তো সিধা পলাব তমা কৃষ্ণ বলবার কাটা দেব কা আমার কৃষ্ণ বলমু ঘর কে নামা গরম গরম চা বনে কর দামা চা সঙ্গে রুটি দিয়া দিবা চাহতি কানা মে সব চাতি হলদি মির্চা জিরা মশলা নুন তেল কর্মী ধনিয়া পতি উপরে ডালমি জনতা গুটে ঢোক দেমি যে তার চুকে সুরত লাগবা इधर तो आगे से पानी है हटा लोग किचन में मकसद और मुड़ी करसन किचन की खाना पीना बनासन चिकन ती लगासन चिकन और किचन अलग अलग नहीं এটা তুই গুটে কে বলছু সখা এন্তা লোককে কা বলছন সখা क्या बोलेंगे आप মানে লোক বলবে আর কেন বলবে
আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে শুণ শয়নে ঘুষিরি ডিগাব হইব কাহি আচ্ছা আগো কাউকে কইলি হেব এ মাংকর গলারে গো সুনাহার দেলে তার মানে মুই মাগনি পিলায় সে কাহু সব পাইব দুতি কাগো ঘোড়া কি সিংহ পাইব তুই কেনটা ডরছে জানছ গোটা গোটা কুকুর নে তিসত কে কোড়ে পট কুকুর কে দেখি দেলে ল্যান্ড কে পুজু তো তুই কোড়ে পট কুকুর বে তা করনে হরে পারো গোয়া তুই ল্যান্ড করে দেবা এন্ড ঘিস দে দাঁত কে ঘিস দে। ঘিস দে আরে সখা কে বলছে শুন গো গোটে মাকড়র গলাতি সুনা হারতে দেলে সে সুনার মূল্য কেতে আছে যে মাকড় জানি পারবা ঘিজবা আর ভট করে ফিকি দেবা আরে রে নির্বুদ্ধি গরম ফটা জ্ঞান নাহি কি রে ঘুচুরি পেটা আরে ঘুচুরি পেটরে হই ছুজাত আগো ই বিদ্যা ন পড়ি বিদ্যা কহছু আরে উলু নরদানি সরনে পাবা বা মতে আরে উলু ই তুই মশানি পদারে মলু ঘুসরা দেখিছ বাবু যে আমি যে কোশি ছেড়ে হে ঘুসরা কে হলদি তেল চন্দন ইষ্ণ পাউডর চশমা সারে চণে লিপস্টিক গোড়ে হাতে বোর্ড সুট পিঁধে করি 17 লাখ টঙ্কার কার্তি যদি বসিকর নথিব বলে বি ভল যদি নালি দেখলা বলে বোর্ড করে ডেকি যাব আর ছোট না গয়া এন্তা করবা এ ঘুসরি আর সোর পাবা কে নে 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 সেবারে মতে মাকড় বলছো মোর কইটা পরে গলাতে এটা সুবর্ণ হারকে এটা গলা গলা দেখো তমকে গুকে ঘুসরা বলছি আগো সম্ভাಳ প্রহার করুছি কাণ্ড দেহে তোর বাজিলে হব খণ্ড খণ্ড ছিড়ি জীব গন্ডি মুন্ড আগো এবে তু হই বুরুন্ড ন জানি মো সঙ্গে গো করু অছু বাদ পুটকি ননি ঢোমা নাখি কেতে শিখি অছু নাট আগই উলুকা পেতার গত মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ আগই উলুকা পেতার গত মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ আগই রাত্র থায়ে কাক স্নান করই আরি করই পিতা ভোজন গো মোহন মন কর্ণ দেই শুণ কহি দিলে নে বুঝে দউছে ততে উলুকা পেচার গত মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ রাত্র খায় কাক স্নান করই বিষ্টা ভোজন উলুকা পেচা বলে বান্ধুচি হে বান্ধুচি রে দিন বেলিয়া তোমার 10,000 দেবো বলে বি নি বাহারি এ তোমার 3000 দেলে 10,000 কাই হে বাবু আর তোর 3,000 কাই হে যে বান্ধুছি রে আজা ঘরে ভাত খাওয়ানি কলে কেতে প্রকার আইটম করিছিলা যে বান্ধু জানবা এ বান্ধুচি রে সর পাবা পোল ভিতরে বসি ডুগু ডুগু এন্তা ঠকউছি উলুকা পেচার গত মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ রাত্র খায় কাক স্নান করই বিষ্টা ভোজন রাত্রির 3 বজে যদি কুয়া কা 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 করি পেন গাদি যাবা বলে বি হে কইলি নি হই বাবু হে রোড তরার গু একা খা আরে পড়া করো লিখে পাটো পিনাইলে আর সে কাউ হেব পুতলি সাঙ্গ হো কুয়াকে হেব কইলি আর কাগজের ফুল কে অতর মকালে গো যেতে সাইন ভি ডাকলে সে কাহু হইব মলি খান হো কুয়াকে হেব কইলি হে কাগজের ফুল কি অতর স্যান্ড মারি করে যদি পেন ভিতরে রাখলি বি মৌলি দিবা মলি ফুলবারি নে দবদবে নে দবদবে আর হে কুয়া কেবে কইলি নে কইলি নি হুয়ে আগো জ্ঞানিস না জানে জ্ঞান মার্গ কথা মূর্খ কি পারিব কহি আচ্ছা আমি মুরুকে আগ পানবা পুড়াকু ঘুষুরি চবায় কুকুর খায় কি দহি সজনী গো মাংসাশী প্রাণী সেহি এ বুয়া সখা শাস্ত্র মত হেলা অগাধ সমুদ্র এন্তা যদি কলি লাগলে তো 7 দিন 7 রাত হেলে বি ডর নাই সরে আমি ডরনে वाले नहीं है আগো ই তু হেলে নাগুনি মুহে বি সাপুয়া গাড়িরি মন্ত্রে করিবি ঠিয়া আগো বাউসর পেটি গটি করিবি চিরে সাপ
সাপকে ধরি মস্তি দেবি মতে পরে নাংসা বনাবে আর পেটি ভিতরে ভরি করি আগই তু হেলে নাগুনি মুহেবি সাপুয়া গাড়ির মন্ত্রে করিবি ঠিয়া আগো বাউঁশর পেটি গটি করিবি তহিরে ভরি ততে গ্রামে গ্রামে ততে বুলাও নথিবি আরি বজাইণ না গো ধুনি গো মোহন বজাইণ না গো ধুনি এন্তা লোককে কেন্তা করছেন বাবু সাপর পেটি গুটে বনামি আর এড়ে সাপটে বনামি আর এড়াটা কাজে বনাবো আর বহি বহি মরবো এড়ে সাপটে বনামি ভিতরে ভরমি গাঁ গাঁ বুলামি কিয়ে 10 টাকা 5 টাকা টমাটে 8 না যদি দেলে আর কা করবো বাবু দেখি আসো দেখ রা যদি ভোগ সস লাগলা বলে কুকুরা অন্ডা উঠে করে কিনে নেবি মতে যেন কথা আমি কইতা সে কথা কহ আমার প্রশ্ন নাই তো আগ শ্রীকৃষ্ণ বলନ୍ତି শুণ দুতি পচারিল মাতা পিতাଙ୍କ রীতি দেখ পিলা লাইন কে পলে আসলা শ্রীকৃষ্ণ বলନ୍ତି শুণ দুতি পচারিল মাতা পিতাଙ୍କ রীতি আদিত্য কশ্যপ গঙ্গা কূଳରେ আচ্ছা তপস্যারে রত থিলে ভলরে গো গোমাতা আসি মিলিলা তপস্বীଙ୍କ କୁଶ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତେ আচ্ছা କୋପ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁତି କାଲ ଗାବଙ୍କୁ କଲେ ବନ୍ଧନ ইটা হেলা সত্য যুগের কথা বাপার না থিলা কশ্যপ ঋষি আচ্ছা কশ্যপ মাঙ্ক না থিলা আদিতি আচ্ছা সেমানে থিলে যোগী মানে ঋষি মুনি লোক মানে সমুদ্র নদী তটকে গলে সন্ধি করি গলে তার মা বুয়া গো নদীর না হেলা সমুদ্র নদী নদী তটরে কুষ্কর বিড়া মানকে কাটি দেলে আচ্ছা এবং সেই নদী খଣିরে শুখেই দেলে আউ সেমানে তপস্যারে বসিছন আচ্ছা ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କପିଲା ନାମକ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆସିଲା আচ্ছা ଆଉ ତାଙ୍କର କୁଷ୍କର ବିଡ଼ାକୁ ଖାଇ ଦେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ବିବେଷ୍ଟ নিচে ତ ଯେତେବେଳେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା ତ ସେହି ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ କଶ୍ୟପ କାଣା କଲେ ଜାଣିଛ না কলে ମାଡ଼ ମାରି ଋଷି ବନ୍ଧନ କଲେ আচ্ছা ମାଡ଼ ମାରି ଋଷି ବନ୍ଧନ କଲେ ସୁରଭି ଗାଈ ଯେ ତାହା ଦେଖିଲେ আচ্ছা ଗୁରୁ ସେବା କରି ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି ମୁଁ ତତେ ଦେବି ବୁଝାଇ ସଜନି ଗୋ ଆବର ବୁଝୁଥା ତହିଁ तो सही आदित्य एवं कश्यप कपिला गाई को जेतेबेले गोटे खुटारे बांधी करी माड़ मारुछन আচ্ছা कपिला गाईर माँ हेले सुरभि गाई 10 हाथ दूर देखीदेली जे तांकर झियो की माड़ मारुछन काहार जीवन सहबा নেই সহি कलिजुग जदि काहार केन जिनिसटा जदि अभापी गला कुकुरा पटे जदि खाईदेले केते कथा कहूछन এ তোর মার তীরচাকে খেলাবারি খারে বলছে সে ভলটুর কুকুরা চোর কথা পঞ্চায়েত করবে বল तो सुरभि गाई क्रोधरे रागरे जर जर हे गले জরি গলা सामान्य कुस्कर बिड़ा गुटे खाईदेला मोर कपिला गाई बोली गुटे खुटारे बांधी करी मारुच हे आदित्य कश्यप गुटे ऋषि मुनि माने हे करी तुमर व्यवहार जणा नाही জ্ঞান আর বুদ্ধি নেই ন मुई तुमको अभिशाप देउछे द्वापर जुगरे तुमे देव की वसुदेव रूपे जन्म हेबो আচ্ছা सही परी कंस राजा तुमको द्वादश सिंकुली रे बांधी थिबा दुख कषण देबा बोली के अभिशाप देली চাবুট মার মার आगो क्रोधे सुरभिशाप देइथिले कंस हस्ते बंदी हेबु बोइले आदित्य कश्यप ए दुहे जान देवकी वसुदेव हेले पुणगत आगे देली बुझाई आगो पूर्व साप्य पई दंड भोगुछंती হয় হয় गुप्त भागवते रही दुति सही विभीषण गीत कही विभीषण गीत कही दुति सही अरे मोहत किसी को ना छोड़ेगी আহা संसार थिबो जेते दिन আনন্দ করিথিব মন বলা কাহা अरे मोहत किसी को ना छोड़ेगी राजा हो या रानी के तेरा যে কোন कहता पानी তেরা জীবন বহতা
তাহলে তুমি জানা পত্রালে সজনী সেটা মুই কহিদেনি ধন কইলে কাঁ যে মুই চ বলুছে ধান ঘর তুসরা টাইম হেলা দুসরা যেন ঘর কি যেন মন্দির মিস্ত্রি নে বনে থিসি সে কারিগরর যাও ফল ঘর কে বনে ফল সালা কেন ন মিস্ত্রি ম হইতিল নে বলছন মিস্ত্রির জনতা না নে যেতে টাকা খরচা করব তোর না নে মিস্ত্রি না রহবা হেনতা পিলার যদি কাম করব বলে তোমার না রহবা আমার ওড়িয়া ভাষা নে কদেক নি লেখা হইছে কে পুতা এলে গলে মোড় ফুটে কপড়া হাতে তিন বার নিছন মাই কপড়া হাতে ন রে ঠিক আছে সজনী জবাবটা রহেলা যে গুডে কথা পিলা জিবারটা জিমি যে মতে কিছু কিছু দেলে তো জিমি তোমার কেতে টঙ্কা বলবো হেতে টঙ্কা দেমি পয়সা পত্র পটে দেছে কমচার কানা মাংমি বাবু টঙ্কা 3500 দেব টঙ্কা 3500 ঠিক আছে সজনী ঠিক আছে যাও দেখো বাবু দেব আগো ই তহু দুতিকা চপরে চলিলে ইমাই চন্দ্র সেনাপুরে প্রবেশ হেলে আগো ই তা শাসন নাহান্তি সঙ্গে কে নাই না ইমাই রাধাকু হেটিলে কান্ত যুগে হো ওহো দেখি রাধিকা চঞ্চলে আর ধরি দুতি কর মকর নেই নিজ পুরা সজনী মোর কিনি মন্তে বিজে কর কথা কৌছ মকর हमके नहीं देखी थी रे मगर কেনতা নি কেনতা ই চুতিলা না বলি ले आस लागी ए मागो है এ মা কে কলা নি যে এ মা গো হ্যাঁ मकर सांग घर जा कहले भी चुप पड़ी थबू কেনতা সে এ মা গো হ্যাঁ বলু যে नहीं किछि नहीं ना रे मकर मा तुम्हार आड़े केनता केनता बोलछे মোর কথা নাই কহ রে মকরম ए मा सर्दी धरला रे सु सु कर छके এ মা তোর का हला जे দিন দুই দিন বকলা যে কেনতি জুছে মোর শ্বাস খালি চিন্তা করুথিস मा तुमर सास भी देखिए छ কেন না হচন केन से इटा ई मामुई नहीं देख माना रे मकर नेले मुए तो नमस्कार गो राधार सास और केनता से कथा नहीं हेबा পহলে সাস শ্বশুর সঙ্গে কেটা কথা বলতা তোমার আড়ে কেনতা কেন কেন লোক আছন मोर सास नहीं आसे गो हिलिए তার শ্বশুর কে তো চোপে নি ছাড়া আমার ঘরের কথা কয় সকরে মকর আমার কানা উনা দরা কসনা পড়িছে জুনা গুচার দর মে দুইটা ট্র্যাক্টর দুইটা ট্রেক দুইটা ট্র্যাক্টর আর তিনটা মার্শাল গো আর চারটা মার্শাল হবে তো দেশি গাড়ি আমি হ্যাঁ খালি এসি তি ঝুম্মি করে চালু দিবা গোড় হাত ছাট নেই হতে না পঠি পিছু কে পরে আমি ছাট করেছি আরে কেন কেন আরে যাও ছরে মোর গোলাপ ফুল এবার খালি গাড়ি আওয়াজ না ঘরে হে মোর সমকটাম মোর গজা মুঙ্গম মোর মকর ওই ওই ছায় ছায় উল্টি দেখন সাই সাই উল্টি দেখন ই মোর দশরা মাসর ভাই জিতিয়াম আসি জীবন আরে কেন কেন আর যাও চরণ গোলাপ তোমার সমকটা গজা মুঙ্গ মকর ছায় ছায় উল্টি দেখন ছায় ছায় উল্টি দেখন দশরা মাসর ভাই জিতা আসি জীবন হে দশরা মাসর ভাই জিতা আসি জীবন तिने और बुस करी उठने और तो घर के जो छना की घर जो छा चाबी नहीं कर दिबो ওই তো আমার হিরো কে এটা তো আমার ঘরে
এম কর এ আমি দুই জন যাইতিনু রথ যাতরা সজনী দুটিয়া যাতরা আরে হাতে ধরি দিছি মেরা দুড়িয়া পছরা আর কানি পন্তে গঠাই দেলা হিকানি পন্তে গঠাই দেলা রসগোল্লা কা তোরা মনে নেই না কেন কেন যাও চলে মোর গোলাপ এ মোর সম কথা মজা মুঙ্গ মকর যাই যাই উল্টি দেখো না সাই সাই উল্টি দেখো না এ দোসরা মাস ভাই দিতা আসি দিবানা দোসরা মাস আসি গলানা কহিব অমৃত বচন ওই নেই দেলে নেই দেব কুমার হসি করি কথা আর মনে সে 10 লাখ হজার লাভারি মোরসা সেন্তি না রে নেই কে এম কর ও আরে দেবার নেবার নাই ওটে কথা পদে সার মকর কথা পদে সার মরি মনে সঙ্গে জীবন যাচ্ছি কে কাহা অমৃত দেখিছু অমৃত কই পেলু রে বুয়া মাতর কলি যুগে কবি কেনটাকে অমৃত বলি করে ব্যাখ্যা করেছেন জানলো কানা ন দেব ধন রত্ন মান কহিব অমৃত বচন। কথা হি অমৃত ই টনে মিঠা হ্যাঁ। ই টনে সিঠা খাই জানিলে গাই জানিলে গীত সুন্দর খাই জানিলে ঘাটা সুন্দর হ্যাঁ। বলে খা বুঝ যা যেন সুন্দর বকরা বেশ 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 কথা অমৃত হ্যাঁ আরে দেবার নেবার নাই ওটে কথা পদে সার মকর কথা পদে সার মরি গলে সঙ্গে জীবন যাচ্ছি কে কাহা তুই তো ঠাড়ে ঠাড়ে সুখী গলি ন যাও চলে মোর গোলাপ এ মোর সম কথা গজা মুগ মকর যাই যাই উল্টি দেখো না যাই যাই উল্টি দেখো না আর দোসরা মাসর ভাই দিতা আসি গলা প্রাণধন সজনী গো ভাঙ্গি দে থরে নিদ এম কর বাকি কথাকে ছাড়লো হ্যাঁ। এতে রাতি তুমি ଆମ ঘরକୁ ଆସିଲା যে মতে ওয়াইন লাগুছে কিন্তু গোটে কথা মতে দুঃখ ବି লাগুছে কা মার কাজের মধ্যে আর কিন্তু উঠে লগাসরে মকর বলে এতে রাতি বলে ই ক্ষণ ক্ষণ খরাতি হে খরা মাস দিনে ଆମ ঘরকে ঢুকিছে যে রাত বেলে আসলে কেন তো জীবন চড়ক করছে জানিছ বলে কাজে জীবন চাড়া করছে পুতা চিনার জনার লোকে যদি সকাল সকাল দেখলু কি রাতি না যদি দেখি দিলু এ বাকালা মরণ সে হরণ সে কেডা হয় গুটে ডরে না হো যে মকর গুটে কথা তুমি যদি কিছু কথা নেই কহব বলে তমকু মুই গুপত ভাবদি গুটে কথা কহিমি মতে ওই হেতি লাগি আসি চুনেলে মোর কা মুই জানিছ রে মোর টহলা মহলা গুরি আরে হেণুয়া লগা আছে তুমি তো জানছ আর কা কথা ছুয়া দিনু মুই চিনিছে তমকু আর গাধলা গাটু চিনিছে রে মোর দুতি মকর আর ইনর কথা সেনে করবা লাগি নেই হার তুমি যে মকর বলে মা গো আটা তো বলছে কাই কাম পড়লা কে এলো নেই ওই নেলে মুই নাই আসে গরান খসরে নি না হগি নে যেন হাতি লাগে পরছি না লেটিং বনে দিছে জানিছ তো কহিমি কে থরে মকর আর মুই করি শহর কে যেই থিরু জসর আছে এ তোমার মুড়ে না শৌচালয় কেন লগ আছে বইলে আর এটা রাম মন্দিরে বইলে এটা রামর পাদুকা বলছে
से भीतर ठगे जे बोले पेंट नहीं जाने थे मैं क्या जाने गो जे- जड़े प्रकार जनता बने थे लेट्रिन बाथरूम जे सत्य भगवान राम भगवान ताकर कोठू चिनांती थे जे बोले मुई ए पादुका पानी पीबो निज लेटिन तलटा झोपुतिर न फजे थर मखर कोइता ए लेटिन एंती बेडीटा लेटिन पेंट कह काहे लाती राती आइलो पहमा तमर घरे किए के अछन की थी बेलो एती राती एमा गुटे बोली मोर नंद अछन हां से तमन नणन गोटे थिला जे मरी गला की नहीं मरबार हो दुई दिन मकन पासे गां लोग मरी गला बाला करे मकरो आमे जे जियो यो खेल पर दिन हे बाट के 2 दिन रहनु जे गोल गुला लागने जे मुंह के फुले इच्छा नहीं फोन करतिला जे केन गोटे मरी गला क्या हो जे छा देखो ता बिछा नहीं के नहीं मोरबा वो सीधा है नहीं सांग मकरो घर के चुआ में के नहीं कोना के मरी गोटे तैयार को है को ना पासन लोक रे पीड़ी को আগই দুতি কবইলে শুনালো সহি ইমাই গুপতর কথায় কহুছি মুহি গুপত কথা हिमा कोले कोले कह मकर मोर कांतले खाए कह এক উড় জলদি কাঁতে থাকি থাকি তুই বসু রে মাইকড়া রাজু আছে বলে কান্তলে কহ কান্তলে কো ইমাই মতে পেছি চন্তি নন্দ নন্দন গো মতে পেছি চন্তি নন্দ নন্দন भले से नंद राजा घर पुओ कान्हू पठेछन हमर का আরে তুমঠারে তাঙ্কর বলিছি মন মাতে তো পুরুষ ভ্রম হে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে पिला से भी रवि তঙ্কে তো বাসিছে মা আগো হে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে সজনিলো সজনিলো দেখতো পুরো ভাগ্য দিলা তোর पिला पठाले हे पिला मोर संगे हे पिला प्रेम करूछन होय तुमको लाज शरम लागु छ कि रे भाई खैला जुज्ञान बेशर्मी लाज शरम नहीं थिलाटा जेन महाजी के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं मोहत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हंता कथा माने कहिए ए तासु कमी नंगला है কথা শুনাই 12 হাতের শাড়ি পিনি কপড়া নেই লেতা एबे লোক বল লাগছ হয় গো एबे जनियानी जी जमा ये मा राधिका बोइले बाई की हेलु ये मकर ए पाप चरित्र काहे सिकिलु मारे देन आरो गुटे पर मारो न नी बार दो ई बार नी अंता करबारी बार नी किसी आबो करे माने नहीं मरबा ये मा राधिका बोइले बाई की हेलु ए पाप चरित्र काहु सिकिलु इटा के पांच लोग सुनो এটা পাপ কথা পড়ে এটা বহুত কথা ওয়ে গো মা পরর পিলা পরর টুকেল के भगवान छाती तले लिखी दिছে काय बोली कुछ हैं हिंदी रे कवि लिख ले তুই কো दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोली छी हां बोले हक पासा देना पुता तो पचा पीना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के क्यों मरना তার তো কথার হোনা আছে রে हमर মকর ओडिया भाषा ने पदे लिख ले काय बोली कर ले कुकरा मारबो गोंजा धनुष करबो भंजा धान कमाबो कोंजी आर मेहदी आनबो भांजी आको श्री कृष्ण टंती मोर मान्ने भणंजा आको श्री कृष्ण टंती मोर ए बाबा छा भाई खाई मोर घर के खबरदार थिबा ए बने ये चांकर नामे कहीं नहीं पाउल जाछे तू ओटे बड़े सियानी ए मानो जानी कन्हई मकर कही थिबे पुणी छुआलो कौन कौन टुनर भे कही बिते ई मेहजी तो बुढ़ी होउचे सर पे तो अरे बुढ़ी हला के गां गां बोली जानु छ 12टा फूल खुची होउछ मैं पर टोटो टांगरी ए पोका टोटो टांगरी बोलती देखन एंती नै छे टोटो टांगरी तमर बारी टंग टंगा पान पत्तर ए मा न जानी कौन है मकर कही थिबे पुणी तुती के गो तोर तो मने ने करबो विचार
কথা পদে হে মারে বলুচার মু ঘর কে পাছটি করি করি আনুছে যে মাইটা বি আমি খারাপ কথা কইছি যালে বি তোমাকে অফার মিললা হলিয়া গোটে ঠিক করে দউছে ছি হি দুতি মুখে ন মারে লাজ মনুষ করা লাজ মনুষ করা না লাজনি আরে পতি থাউ যে তিরি করয়ন্য পতি আচ্ছা পতি থাউ যে তিরি করয়ন্য পতি সংসারে নাহি তার ভাল গতি আচ্ছা যার ভাল গতি থৌ কিনি থৌ মোর আছে কেতেটা মনুষ করিছে তিনটা কাই গলে তোর ঘর বালা মনে बोलाले ना রাই কর মরব तो भगवान के जो पूछे क्या बोली हे भगवान प्रभु तीन तीन ता मनुष्य कोनी पिला छने हला पुरा पुरा मन के करबो जे हवा के मते हे कीड़ा गुटे भी हो बोल छे जे हे कीड़ा गोटे हवा जे को हे कीड़ा ए माबू दे बोलबा सुसु मंदिर पाठ पढ़ी जीवा चाकरी बाकरी करबा गाड़ी मोटर चला एक गाड़ी मोटर चलो कि नहीं चलो चाकरी बाकरी करो कि नहीं करो सुखबुगो तो थीबा फिर भीतरे हां गोटे स्त्री जाति ही करी निजर स्वामी थाउ थाउ अन्य पुरुष यदि ग्रहण करबा सेंता स्त्री माने 7 जन्म पर्यंत अल्प आयुषरे विधवा ही जैसन भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिचन ए तो हम छु ताल खाओ पितार खाओ गाओ गीता बोलुची शास्त्र नहीं जानबा एमा फेरी जो कहूची जो दुती मुखे न मारे लाज दुती मुखे न मारे लाज आगो फेरी जो कहूची जो दुती मुखे न मारे लाज बोला रे दुती कहू तुई नीति बोला रे दुती कहू तुई नीति मान्य रे कोण जा से नंद सुत दुती मुखे न मारे लाग आगो फेरी जो कहू जिया जो दुती मुखे न मारे लाग পিতা নন্দ রাজা হেবে মোর মান্যরে সে বড় দাত পিতা নন্দ রাজা হেবে মোর মান্যরে সে বড় দাত তীরতি কাহিলা केते कथा बाटे घाटे चालले मते যদি করে দেলা বেলে তো আর হাসি ঠুকি जेन काम मुई कथा बार्ता नहीं कहूँ छे मकर तमके किछि असुविधा नहीं है जदि क्या कथा हेले मते फोन करबो घर अछि द्वार अछि जमी अछि बाड़ी अछि खेत अछि खला अछि गाड़ी अछि मोटर अछि हम घरे भोकेस होछ ए भोकेस बार कथा मुई नहीं कहबा ई वर्ष पिला घरे कोपा 107 क्विंटल पेल तमर गाती पेछ काली पटने पेछ आर गुडे कथा मुई से लुकाला कथा बुकी देसी काय कथा लुकैछ काय कथा लुकैछ आर पिला घर आर गुडे चाष करी छे बंजड़ा 7 क्विंटल 13 किलो बंजड़ा पेछ ई वर्ष बंजड़ा से लटकसी जे बंजड़ा हे कने गो पिला घरे डालुआ घी एबे पेले 22 बोरा
মকর এটা অসৎ কথা নেই কহবারে ঘি বুড়া 22 বুড়া 22 बोरा घी एंता उहली जो चे मुई देखनी और मां बोरा फाटी छरे बहनी और 2-3 बोरा के मुई सिले दी छे পিলা ঘরে গুহাল গুহাল পয়সা পেটি পেটি গিয়া या मुई असत कथा ने कबार हे दे सकाल पैसा फैलानो मकरो ताकर जर्सी के हमन के देखले सरमी जीवो किड़े ए किड़े बम्बा बम्बा जान लो बारांडी बारांडी हां ताकर लाइन मने झुली जाउछे 12 लीटर 13 लीटर गुडे गुडे गया गोरस्त होछे चार चारटा छिर छे गया ताकर घरा ये से के तेरा चिरथी चट्टा चिरथी चारटा छि कोई दो छे আর তাকর ঘরা মন কে তাকর গিয়া মান করব ये बम्बा बम्बा হ্যাঁ বরে শিবরে হগবরে মুদবরে বুঝছে যে आगो पति थाउ जिए करे अन्य पति नहीं तार भल गति আমার কবার কথা ই রাইট आगो पति थाउ जिए करे अन्य पति नहीं तार भल गति संखा सिंदूर कलंक लागिब संखा सिंदूर कलंक लागिब तो सहिबे सेहि धर्म राज तुति मुखे न मानिला आगो फेरी जा कहूचिया जा तुति मुखे न मानिला ঝগড়ি তুমি ঝগড়ি মাত্র হেলো শ্যাম से डाले बसी दिले सुहासारी से डाले बसी दिले सुहासारी सुआटीर नाम मोहन सुंदर सुआटीर नाम मोहन सुंदर सारीटी नाम कस्तूरी रे से डाले बसी दिले सुहासारी से डाले बसी दिले सुहासारी ই কলি যুগের লোক ধন দৌলত কে দেখি করিস না স্বামী কে ছানি করে ভাগুছ নেই ଯିବାର কথা লক্ষে টঙ্কা কমালে পক্ষে ধরা নেই দে রা রা খা খা হি করে তার দিন ଯିବା মকর আমার গান লোক भी कहउथिले मैं के काजे बोले जेन आरु नंबर गोटे दी दिया ए मकर जब से पिला यदि मते भल पाइसन भल हां যা কেনতা হচ্ছে যে কই দেখো মকর তোমার না ধরি ধরি ডাং বাড়ি গলা না সবু বেলে তো খেলা বেলে পিলা বেলে সুইলা বেলে রাধা 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 কেল তো ভটকি না পড়িতলা না ভলে তে কি করু কথা তো ছানো গো মা আজির 12 বজে ইয়া গুড্ডু আর মুই যা বলিনু छु কোনি না বসিতলা ভুস করে উঠলা আর আমার বুইলর লেন কে এন্তা সুতরুছি মুই পচরানি করি लेंस की লেন কে কি নে, কোন? করু চুরে বলাকে এটা মুই রাধার বেনি কে সুতরুছি এনা যে বুইলর লেন নাই বচে না বই सब मिले राधा राधा সবু বেলে অল টাইম দেখবো যে সবলে রাধা 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 हे पिला तो मर्डरर नहीं से के 3 दिन होतिला रु पुतना के टुके लोग के मारी देले सदा भी नारी हत्या दोष लागला संडा सुर के मारी थिले गो हत्या दोष लागला से पिला तो नरखे पड़बार कथा निजर हे पिला की राधांकर नाम के गान करूछन कोकुआ भय लगे कर निजर जदुवंश के छाड़ खाड़ कर दिले निजर मामू मोला के मारी पकाले बोले सब पाप करिछन जे राधार नाम जप करिछन पाप खंडन हेबा बोली करे कृष्ण नाम सहे तर जपि बुझा राधा नाम थरे जपि देले ताहा आमे के जानो हटा तुमके प्यार करू एटा जप करुथिसन पापर दूरित हेबा पई जो से पिला को मोर पाक के पठाबो जा देखो पिला के आगे ट्रायल मार बता नहीं नहीं हटा के देता बराबर करबा अच्छा आगो ई नहीं जो हंता है आगो ई दुत्ती का बोइले जाऊ छी मुही इमामोर बलस नि मानिलो नाही आहा सुनी राधिका न दिले उत्तर उत्तर गुडे दवार কথা আর গলা বাটে তোতে মারুহা পরমা গিচিবে বুড়া হুড়ার জোয়ার গো, জোয়ার ছুটা ছুটা সিচে মনুয়া দইব দৌড়ি তুগাই ইজেনি কীর্তন দৌড়ি ইজেনি কীর্তন
মারে চড়ক তলে বহে গঙ্গারে ওরে মারে চড়ক তলে বহে গঙ্গারে